Hello guys, welcome back to my channel. So manuge, good morning. Family members, मुझे जाने जैसे और एकदम मन दुखला कोथा और एकदम मन बिया बाला कोथा और एकदम मन गुस्सा वाला कोथा सब एक पर जाने जो हमना करा है आजिकाली ला सिचुएशन दे एकदम की लाइन दे होली भी क्रिसमस न्यू ईयर मानुले निजा लगा बुस्ती दे एकदम खुशी बरा खोराय और एक साल पूरा मानुले जगह दे हाजिरा गुरी किने नहलेबा स्कूल बुरी किने एकदम दुख बरा मानुले जगह दे बुई थके इना हो गया ना दिसंबर की बंजबो ना जनवरी की बंजबो ना कोई ना मानु लगा जगह बरा निजा लगा खोरे खोराय अही तो इना खोराय आहा दम दे एकदम रेस्टलेस ना एकदम निजाला बुस्ती दे बहा निस्नान होय किने एकदम निजालागा माँ बाबा ओसोरे बहा निस्नान होय किने आजिकाले आमी खान लगा सिचुएशन दु की होइसे ना कोइ किना মই एतु हुदिबले मन আছে फैमिली मेम्बर्स आपने खान ब्राबी कोई सभी और कमेंट्स दे दिबी ये ठीक আছে ये ठीक নাই आपने खान कोई दिबी মই भी मैला ओपिनियन को आया है और ठीक নহলে ना आपनी तो कोआ तो ठीक নাই ना कोई दिबी और মই तो हले एकदम মই का तो ठीक নাই नेकी ना भावना करे আছে কি আছে কলে आजिकाली तो सब मानु निजा बरा भावना करि किने काम तो करिले ভাল ना निजा मन दि किने इतिया आमनि हाजिरा करिले भी स्कूल पुरिले भी खाइले भी ना खाइले भी फाल काम करिले बिया काम करिले भी निजा लगा मन दि किने करिसे बोले तो काम तो की होले भी सक्सेस हो ना तो आमनि स्कूल पुरबो लागे 25 कोले भी एदो पुरोले मानु ब्रादो पुरो मन नाय तो किदिया भी নহबो हाजिरा करबि गले भी ताई तो आलची मानु আছে तो कितिया भी নহबो तो मैला हिसाब तो आजिकाली क्रिसमस सीजन दे निजा लगा माँ बाबा ओसोरे बुइबो कना खरा दाम दे निजा लगा बुस्ती मानु लोदे क्रिसमस सेलिब्रेशन फालबा मानिबो का दिम दे न्यू ईयर फालबा मानिबो का दिम दे एतु टाइम दे बुस्ती के इनगा ट्रेडन दी थाका दो अलप तो फाल नाय नेकी भावना गुराइसे मैला हिसाब दे आपनान भी भावना गुरिसा बे মই तो एकदम बिया बाय আছে इतिया आमी खान सब दिखे আছে इतिया यादि মই আজি फार्स्ट নহয় इतिया न्यूज पेपर दे पंजिसे इतिया पब्लिक खान के एनेका डिस्टर्ब करा दो মই तो अलप खुशी ना पाए अलप फाल নহয় नेकी भावना गुराइ আছে आपनान भी भावना गुरिसा बे किले निसिन काम करा दो हले ताखान इदि आमान अंडरग्राउंड लगा फ्लैग ते की दिन আছে ना ताखान ला साइन दे की दिन আছে तो कुन बर निसिन काम गरोल मन আছে मन निच्चा मन उठिना निच्चा ब्रा काम करबो तो चोपचोस दे थोरी लुइ जायगना काम करबो तो कित्या भी নহबो निसना लागि আছে सो सब मानु भावना गरि जाबि মই तो इदु अलप खुशी ना पाए कोनोबा तो खाइले रेस्टलेस बुइबो ना पारे खाबो ना पारे खमाबो ना पारे तो खोर किना न खमाय तो अरे किताब एक बार पुरुबो का मानु के थोरी ना लुइ जाइसे गले किनगा होबो तो एतु बार ताई तो खोरे तो हमावल मन नाय ना आजिकाली विंटर सीजन আছে इतिया बेसी ठंडा टाइम আছে तो इमान ठंडा दे कोते हमाबो खोरे न हमाइले ना तो आजिकाली ला मानु खान छोकरा छोकरी खान छोकरा खान यूथ खान तो स्टूडेंट खान किन करिले हबो कथा कथा इतिया निजा बुस्ती दे निजा माँ बाबा लोते निजा बुस्ती मानु लोते निजा शादी खान लोते क्रिसमस तो फालबा मानिबो ना हादिम दे इनका डिस्टर्ब करि थाका दो मोइरो अलप ठीक नाय नेकी भावना गराइ আছে लंगवा दे थोरिसे लंगवा वामसा दे थोरिसे इतिया यूथ 10 जन मानु तो ताइखान तो किताब बुरी थाका मानु भी हो पारे
তাই খানটো মেচিন কাম কৰি থকা মানুহ বি হ'ব পাৰে তাই খানটো ষ্টুডেণ্ট দে তাই বি একটা অফিস পেৰেছ এক্সিকিউটিভ হৈ থাকিব পাৰে নহ'লে বা তাই একটা মেম্বাৰ্ছ হৈ থাকিব পাৰে তো এইটো খানকে এনেকুৱা কৰাটো ভাল নাই নেকি আমি খান বি একদম ৰেষ্টলেছ কেতিয়া আহিব নাজানে কেতিয়া খিদাব নাজানে তো ঘৰে বি সোমাইলে বি ভাল নাই খাইলে বি ভাল নাই মান বি একদম ৰেষ্টলেছ 2017 দে বি এনেকুৱা একবাৰ হৈছে আৰু 2000 এতিয়া 24 দে মান এনেকুৱা একদম ফুই কিলে গ'লে নিচিন কাম কৰিলেতো নিচা মন দি কিনে যায় ভাল আছে যা মানুহ নিমিত্তে বি ৰাস্তা খুলিব আৰু কি কাম কৰিলে বি মন দি না নিচা মন খুশি হৈ না কৰিলেতো ৰাস্তা খুলিব মই এইটো ভাবনা কৰি আছে তো আপনি খান বি চাই দিবি লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবি মোলা চেনেল আৰু মই নকোৱা লগা কৈছে বোলে মাফ কৰি দিবি আৰু দেখা নিচিনা আপনি কিলে কৈছে গৈ কিনা মইকে আৰু মই গলতি কৈ থাকিছে বোলে মই মাফ কৰি দিবি না আৰু নকবলৈ লা কৈছে আপনি বোলে মইকে কমেণ্টছতে কৈ দিবি আৰু মই লগা অপিনিয়ন মই বিয়া পা লগা মই গুচ্ছা হোৱা লগা আৰু মই মন দুখ হোৱা লগা কথা শ্বেয়াৰ কৰা আছে ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান আপনি জানি লবি কিলে সব মানুহ এতিয়া একদম মন দুখতে আছে কৈ কিনা মই ভাবনা কৰা লগা কৈ দি আছে আপনি বি ভাবনা কৰি যাবি কোৱা নিচিনা নকবলৈ লা কৈ থাকিলে মাফ কৰি দিবি আৰু মোলা চেনেলটো নতুন আছে গ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবি সাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাৰবি দেই গুনা আপনি মোলা ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান নতুন পুৰণা আপনি সবতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে বাই বাই